Right, good morning, everyone. It's 10 past 9. I hope everybody is around. Thank you, Adit. So let me see your signature, not signature, reaction, sorry. Reaction so that I can see you around. 1, 2, 3, everyone. Hello, thank you, Jesse. What about the others? Hello, everyone. Tiara, yes, please give me your reactions. If you prefer, you can activate your video for just 2 seconds, perhaps. Thank you, Karen. Hello, everyone, not everyone. Give the reactions. Hello, yes, everyone, thank you. Oh, what about you? Hey, Erics and Sheba, Alicia, yeah, Darren, thank you, Jonathan, Rafaela, yes, Tiara, yeah, good to see you. Thank you so much. Okay, now, so you prefer you can turn off your camera and then, yeah, that's it, Alicia, okay? This is what I'd like to inform you. But first of all, the message this morning that is honesty is the best policy might be a very good message for everyone in facing the PAS next week, next Monday, right? Okay, now class, this is my lesson plan outline that I'd like to confirm that the materi semester 1 has been finished, finished. And materi PAS will cover chapter 1 to chapter 8, You see in chapter 1, 2, 3, 4, covered the interactional expressions, just like greeting, thanks, apology, introductions, and grammar focus about present simple, and also numbers. And then chapter 5, 6, 7, 8, dealing with countable and uncountable occupations, and you use how many and how much, and also the noun modifiers, that is adjective and articles, definite and indefinite articles. So actually we have already finished them. And today I'd like to give you, okay, let's do the warmer, for example. This one, let's do the vocabulary horse race. So I'd like to share the link with you. And then I'd like to share this one. Here you are. 1, 2, 4. Okay, right. So this is a kind of computer vocabulary games. So let's see, what is the task? The task to choose the best answer to the description, just all word. Okay. So what is the clue? Click the bulb, and then most of the words can be found in your book 1, especially in chapter 7 and 8. Okay. Now let me give you an example. If you want to play alone, you can also play with the opponents, with your friends. Here you are. For example, like this. Yeah. Now, for example, this one. A kitchen utensil for mixing and spreading things. So page 95, is it saucepan? Is it mixer? Is it an oven? Or is it the spatula? So let me see the chat. Hello? Anybody knows? Yeah, what is a kitchen utensil for mixing and spreading things? All right.
Anyone can answer? Yes, what is it? Is that you, Al? What is it? I'm Jessie. Oh, Jesse. Yes, what is it, Jesse? Mixer. Yeah, spatula. Okay, spatula. Then this is you. Okay, spatula. All right, just give an example. All right, so I'd like to share. Which one about? Well, you can play it later with your friends. But this, hello, yeah, Alicia. Okay, spatula. Yeah, I just read it just now. All right, now I'd like to share screen to Jessie as a warming up. Jessie, can you use this remote control? All right, yes. A room at home for talking and reading and watching TV. What is it, Jess? Hi, Jess. Jessie. Jessie. Can you use? Can you move the cursor, please? The remote control. Hello, Jess. Okay. Yeah. Okay, that's right. All right, then I'll stop it. It seems that you have a problem with this. So this answer is great. That is from Alicia. Living room. So living room. Click here. And then you get number one. So next. So let's try. Try again. A large container for liquids with a narrow mouth. Tiara, what do you think, Tiara? Can you use the cursor? Yes, Tiara? Hello? Yes. What is a large container for liquids with a narrow mouth? Jack. All right. Okay. Now, would you please try one more? A small handheld gardening tool with a flat blade. So the clue, the word can be found on page 99. 99. What is it, Tiara? One more, please, Tiara. Tiara, what is small handheld gardening tool with a flat? Is it? Yeah. Are you sure? A flat plate. A small might be the key word. Small. Yeah. What is it? Page 99. Yes, page 99. You can find the picture. Yes, okay. Yes, Alicia. Wait a minute, Alicia. Yes, what is it? Let me check. Can you find it? Can you find it, Tiara? Let's. Okay, now let's try. Yeah, what this? So about control. So you Arisma. I'm sorry, Tiara, you can't see it. Oh wait a minute. Why can't you see it? Let's see. Chat. Now let me chat. Somebody give me the answer. A small handheld gardening tool with a flat blade. What do you think, Alicia? Alicia just raised hand just now. What is it? Could you activate your mic, or you can type in the chat box? I can't make it appear, the chat box. Chat box, come on. All right, remote. Okay, here you are. Oh yeah, yes. Wait a minute, two message. Wait a minute. Travel. Whoa, that's great. Travel. Okay. Now there are three more. Yes. No, well, 5, 6, 7. Who wants to try? Who wants to? I'd like to share this. Yes. Hello. Maybe. Say the Davina. So. I think you can drag it, Alicia. Alicia, you can use the remote control. Yes, Alicia. Can you move the cursor, please? Okay. Yes. Raise hand. So I've already shared the remote control with you, Alicia. An instrument to produce a high sound as a signal. Whoa, that's right.
Yeah, that's right. You just click it, the thick one, the thick, yeah, click it. One, a bit difficult to use the remote control, right? An instrument that produce high sound as a signal, so you can find it in on page 109. So here you are. So here you can click it. Hey, yeah, whistle. Now, let's see, whistle. Wow, yeah. Could you do two more? A brush with a long handle to sweep the floor. Very easy. What is it? Yes, Alicia, the cursor is still yours. You find some difficulties in moving the remote control? No, so just point it. Here you are. Here you are. Okay. Can you move it? Or do you find difficult? So I'd like to share it with others. Yeah, that's hard. It's hard. Travel. Okay, then might be those who use a laptop. What do you think, Eric Valentino? Yes, that's right. It has been answered actually. That is broom. So I think it's better to do this one. Broom. And then last number 7, daughter of your brother or sister. What do you think? Who can answer this? Daughter of your brother or sister. Don't need to share the remote control. I think that most of you are using your cellular phone. It might be a bit difficult to move the cursor using the arrow. Daughter of your brother or sister. What is it? Yeah, last number. Last number. Is it sibling, nephew, niece, cousin? Yeah? Anyone wants to chat to give the answer? Hello? Okay. What do you think? I'll show the video panel. What about you, Adit? Adit, what is the daughter of your brother and sister? Yes, Gracilla. Yes, what is it, Gracilla? Aurel? Niece. Niece, thank you. That's very good. Okay, so that's it. Wow, yeah. So you are the winner. So I'll stop here. Now, class, you can play with your friends, so that might be a bit what you said, it's sort of exciting. Now, niece, thank you. That's great, Alicia. So I actually prepare a kind of hangman, but I will better do it later. But today I'll finish the penilaian sekolah, pekerjaan sekolah, right? So would you please open your book with me on page, not only to Alicia, but I'd like to share to everyone, that is page 104 and activity 20. So we are going to listen to the audio 104, activity 20, or I'll share to everyone. Here you are, so that you can be focused on that. Right. So just tell me that you have opened that page. Would you please give me your reaction? Telling me or informing me that, yes, thank you, Tiara, and I need one more for confirmation. Wait, or I'll wait, Alicia. And what about the others? One more reactions, one more thumb up, please. Telling us that the okay, Jesse. Yes, I think 2 students are enough to represent your class. Alicia, are you have you found that page? You said wait. Okay, now fine. You said it is still questions.
Yeah. Page 104, activity 20. It might be clearer. Eric, would you please read the instructions so that everybody can zero on it? I mean, and focus at it. Hello, Eric. Eric, can you unmute? Can you use your mic, Eric? No. So what about Aston? Hi, Aston. Aston. Yeah, Eric, you're trying to get connected. No? What page? Oh, 104. I've already typed it here in the chat box. 104, activity 20. Would you please read the instruction first, so that everybody can check themselves whether they are on the right page. Okay? Come on, Eric, baca perintahnya. Listen. Yeah. Recording about Margarita House and choose the best answer. Great. So listen to recording about Margarita's house and choose the best answer. Then I can share. Okay, Alicia, just give me your reactions that you have already found on the page. Okay. Yes. Now let's start. Right? Let's start. I assume that you have already found that. Make sure that everybody, thank you. And so here you are. Now share the computer sound, and then I'd like to share. All right, now all ears, the audio, let's see the audio. Then maybe we need this. Okay. All right. Activity 19. Wait a minute. Already listen to the audio, the recording for activity 20. And I just want to find out, make sure that you can, I mean, you have listened it quite well. So do you think that you need to listen it once again? Okay, just give me, okay, Alicia, I know. Yeah, what about the others? What about, let me ask, say, Sheba, are you there, Sheba? I need at least 2 witnesses that you don't need to listen it once again, because I guess the note's not very difficult. Now, what do you think, Sheba? Sheba perlu mendengar sekali lagi. Hello? Sheba, can you activate your mic? What about Isaac? Hi, Isaac. Hello, Isaac. Emmanuel, are you there? Oh, then I'd like to ask Johannes. Can you unmute yourself and use the mic, please? Apa kita perlu mendengar sekali lagi? So I think because most of you didn't answer, I think we don't need to listen it once again, okay? So 1, 2, 3, 4, of course, 5 questions. Each number is worth 20 points. So if you get 5 questions correct, I mean, you can answer them correctly, then you got 100%. So let's share this. Just score yourself. Now let us do this. Where is it? Yeah. Wait, not this one. Here you are. Okay, yeah.
So I'm not going to call you by your name, call your names one by one, but you can put your score in it. For example, if you make one mistake, then there will be 4 is multiplied by 20, and then you get 80. You just rate it like this, 80. Okay. Now, would you please fill it by yourself? All right. Now, what do you think? So shalom, for example, shalom, you can type it here. If you answer them correctly, then you get 100. For example, you just type it here, 100. Okay, that's it. For example, so please type it by yourself. Yeah. Then we'll continue. Come on. Can you wait a minute? I need to share the. Hello, sorry, I need to, yes, I know, I forget, I'm sorry, to everyone. So you go to this link as a user, then daftar 7A, okay, right? Daftar 7A, remember A in small letter, here you are. Daftar 7A, one, no dash or no space on it, daftar 7A. So let me check. Okay, you said, was it Tiara? Oh no, Tiara can't see. No, there's no more message in the chat box. Okay. Oh yeah, we haven't. I'm sorry. Yes, yes, Alicia. Thank you. All right. So, wait a minute. All right. So let us answer first. Thank you. I thought we have answered that one. Number one, where is Margarita from? She is from. So, what do you think, Alice? Alicia. Baliem, Papua. Baliem, Papua. Yeah, Baliem, Papua. Right. It is in Papua. Okay, so 1A. Number two. So wait a minute. Now, what about you, Dena? Dena. Hello, Dena. Yeah. What is Margarita House called? Honai. Honai, yes, and it means to see everyone. Sorry, I just forgot the important thing. Thank you, Alicia, for reminding me. We have to answer it first so that we can check it. What is the house made of? Number 3, let's see. I think Ifan, you have already known the answer. What about yes, Jessie? Jessie? What is the house made of? A. Wood. Wood. Confirmation? Yes, confirmation, Tiara. What is the house made of? Yes, Tiara. Wood. Sorry? Wood. Wood. Thank you. Yes, that's right. Thank you, Al. Now, number 4. Why does her father keep some firewood inside the house? Number 4. Yeah. Okay, Ino. Yes, Ino. Hello, Ino. Yeah. Yes, sir. Number 4. Why Why does does your father keep some firewood inside the house? The weather is very cold. Yeah, the weather is very cold. Yeah, cold, so that it needs some space to get some warm. All right, now number 5. Number 5, yes, number 5. I guess. Let's see. What about Queena? Hi, Queena. Hello, Queena. Hello, Queena. Queena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What about you, Devon? Get out. Can you use your mic? Devon. Hello, Devon. No, I think I'll give it to Alicia. Al, what is the answer for number 5? Where does Margarita sleep? Hello? Yes, Al? Hello, Ann?
Alicia? What do you think, Alicia? She sleeps upstairs. Oh yeah, she sleeps upstairs. Whoa, yeah, that's it. So we have already answered the 5 questions for the first round, ronde pertama. Yeah, thank you. So you check it by yourself. Remember, this is a kind of an integrity and honesty test. So you go to this Daftar 7A as a user, but I'd like to share it for you just one more time. Here you are. Yes, so come on. So if you make it, you can answer the 5 questions correctly, then you get 100. Don't hesitate to type in 100, so you can edit it. Okay. Hello. Let me see. Nobody has filled it out. What about you, Ino? Mister, Yeah, it Trivasi. says Yes, it yes. says that I have to ask for your access to go in. Oh, so you can't access it. You cannot. No, I cannot. What's wrong with it? So yesterday I typed it. Oh yeah. Wait a minute. So I think you said the ordinary way for the time being. All right, now so let me ask. So it seems that I copy the wrong long link, right? So Alicia, no mistake. Yes, Al. You can type it in the chat box or you can answer me. Yeah, Alicia. Yeah, no mistakes. No mistake. Tiara. No mistake. Yeah, Aston. Aston. Yeah. Salah berapa? Yeah. Only 2, Mister. Yeah, so that means okay. Then Davinia. Davinia. Okay, now then Dena. Dena. No mistake. And yes, that's very good, Dena. And what about you, Devon? Devon. So you can also type in the chat box, right? If you have a problem with the mic. Gaudi? Gaudi? Zero mistake. Yeah, and then Aditya. Dia butuh Aditya Ananda. No mistake. Yo, and then Eric. Eric? No mistake. Yes, Evan. Yes, Evan. Yeah. Gracila. Gracila. Yes. Ino. Ino Johannes. Class, I'm sorry that the link didn't work properly. Ino Johannes. Halo Ino. Can you type? Mister, Ya, ada salahnya Ino? one mistake. Yeah, thank you. And what about you, Isaac? Isaac Emmanuel Tanaya? Isaac? What about you, Jesse? Hi, Jesse. Is that okay? Thank you. No mistakes. Yes. And what about you, Jonathan Sanjaya? Jonathan, very good, Joe. Caitlin? Caitlin. No mistake. Yes, Kathleen. Karen, lovely. Karen. Karen. Yeah. And then Leora. Leora Levana Divine. Yes, thank you. What about you, Quina? Quina, can you get connected? Loh Putri Fernanda Quina. Okay. And what about you, Rafael? Ella? No mistake. Yes, what about you, Shalom Naomi? Shalom Naomi. Hello, Shalom. Okay. Yeah, let's skip it for the time being.
Right. So, class, again, I have to reiterate my apology because my link didn't work properly. What about the second link? It might be correct. Let's try once again. So, together with the class, everyone, would you please continue page 105 and then activity 21. So then this is also easy then actually. Page 105, activity 21. So I just need to fill out the scoring list, right, class? That it PS, nilai PS. So that it will, of course, it will help you for nilai PAS in case. I believe that you can do very well in the PAS in case it is below KKM, then I can compensate. I can use this PS so that you can get enough score, right? Okay, 105, activate 21. So again, I just want to make sure now, what about you, Leora Levana? Can you use your mic, Leora? Leora Levana? Hi. Yeah, Leora. What about you, Karen? Hi, Karen. Can you unmute yourself, Karen? Hello, Karen. Yes, Mr. Yes, have you found page 105? Halaman 105? Sudah? Just give me a sign if okay, you have? Halaman 105. Okay, yeah, thank you. One more confirmation from Dena halaman 105 udah Dena? Udah terbuka? Okay. Yes. Then what about you, Eric? Eric Valentino? Eric? Yes. Halaman 105 sudah terbuka? Yes. Yeah, activity 21. Let's listen it once. Listen it. I hope that's pretty clear, not so difficult. So here you are. Click share. No, wait a minute. The previous audio or the recording. I think that we don't need to listen it again, right? Mister, I need to listen it again. Okay, you need to listen. Yes, At Tiara. number 8 and 9. All right, so okay, actually, what you call it, the ration, jatahnya 2 kali. All right, and now I'll share it once again. And all right, now let us check. I hope you can answer all. This is not about Mr. Bernardus, our teacher, but there is a student or a boy named Bernardus, a student. Okay, would you please read 1, 2, 3, titiknya di mana? 5. 1, 2, 3, 4, and 5. Yes, Alicia, would you please read? Hi. Hi, my name is Bernardus. I am a student. I want to tell you about my house. My house is on top of the hill. It is just like other houses. It has a living room, 3 bedrooms, a bathroom, and a kitchen. All right, so 5 numbers. The answer number one is my house, and number 2 living room, bedrooms, and then bathroom, and then kitchen. So you get 50 points already. Now the next number 6 to 10. Who wants to read? Yes, Tiara. Yeah, would you please read, Tiara? Okay. There is a fireplace in the There is a fireplace in the living room. You know, it is very cold here. However, the walls are not made of cement and stone. They are very expensive here. Why? Because people carry them using a helicopter. So the walls are made of wood. It's easy to get and cheap.
Now tell me about your house. Whoa, thank you, Tiara. So I guess everything is expensive in Papua because of the transportation, perhaps, right? If you want to buy, say, what do you call an ice cream, perhaps it might be a little bit, or not a little bit, very expensive there. Okay, so mine the singular and plural form. So it has for example, living room, of course, one. If it is 3, bedrooms with S, right? And then, however, the walls are not. If the to be, the B, M is R is for the plural noun, so walls should be added with S, right? Just like cement and stone, so wood is always singular, right? Because it is uncountable. So I believe that you can do this easily. So let us try once again. Now, Alicia, let us check this. Can you access it, or maybe I need to share it and change the edit in my drive? Yeah? I forgot to edit it so that everyone can edit. So anyway, let us try. If we can't make it, then I'll ask ketua kelas later. We'll kumpulkan nilai, collect the score, and he or she, the ketua kelas, will forward it to me. Okay, let us try this one. Oh, it's the same. It's the same, right? It's the same. Why? Because it is a one file. I'm sorry, that's okay. No, I don't think. I'll fix it later. Maybe next time I'll use this one. Yes, anybody wants to ask us now? Mr. Watts, number 3 from Karen, number 3. Bedrooms, right? Is that right? Bedrooms, is that right? Yeah, bedroom, right? Okay, to everyone, just remind me if it is wrong, but we get that bedroom, okay? For number 3. Say, put it here, number 3, right? 3 bedrooms. Yes, yeah, okay, not everyone. I hope answer your question, Karen. All right, Karen. So anyone else want to ask? Yes, Tiara. What is it, Tiara? Mister, did you send a link here because I don't have it. Which link? The you mean a daftar nilai link? Yeah, because I don't have it. Oh yeah, but Alicia said that you need my access. It means that I made a mistake. I haven't changed the editing menu, yeah, the feature. So but anyway, I'll share it to you once again. Actually, I have it. That is, if you go to this shortened link, that is daftar huruf kecil, daftar 7A kecil. Okay, ya, daftar 7A. So bit.ly/daftar 7A. This is daftar nilai. So you can try it later, but just in case you can't make it, I think who is the captain of the class? A captain of the class, for you. Who is it? What's the answer of number 7? Number 7, Erich, number 7. Well, however, there are not made. Oh, the walls, right? The wall number 7, right? Number 7. Is that right? Class number 7. The answer is wall, right? The walls, don't forget the S, walls, right? I'll share to you. So bit.ly/daftar 7A. Now, I remember Evan is wakil ketua kelas. Lalu, oh, Inno, yeah, is that right? Inno Johannes, Inno. I'm the vice captain. Yes, you are the vice captain. And what about Inno? Inno ketua kelasnya kan ya, the captain of this class 7A. Inno Inno is the ketua kelas. Yena.
Dana. Oh, sorry. Dana. Hello, Dana. Hi, Dan. Hi, Dana. Dana, are you there? Hello, Dana. Yeah, hello. Dana, okay, can you get connected? So you have a what we call it, the VR group, right? VR group, okay. Then for activity 21, page 105. Okay, I'll make it clear here so that you will remember that the page what is it? Page 105, activity 21, yeah, and then collect your friends mark. Okay, please, please, okay, please, yes. So page 105, I send it to Dana, right? Dana, Dana, your words, Dana, here, Dana Kalia, right? Dana Kalia. Page 105, Act 21, please collect your friend's mark. Okay, I'll send it to you. Yeah. So you can forward it to me later. While at the same time, I will after this I will fix it, the editing feature. Okay, class. So now activity 21 has been completed, answered. Just count or score yourself how many mistakes you have made, and one number is worth 10 points. It's different from activity 20, right? Activity 20, there are only 5 numbers, so one number is worth 20 points for activity 20, but activity 21, 1 point is worth 10 points. So if all the way you can answer 10 numbers correctly, then you get 100%. Just type it. You can just tell Dina, just say S berapa, gitu. Not really S, just you can count. Sorry. So you can just give the score 70, 80, 90, 100, and I believe it's not very difficult. Then you can get at least 90 or 100. Then of course it is above KKM. Thank you, Alicia and Eric. Okay, I'll write it down here. I think later. So I'd like to continue this one. So let me see my lesson plan, what we are going to do after this, because the material is finished. What about, have you got any problem in chapter 8, for example, page 110, 111, we did it. I'll just do it. I'll just check it at random, okay? Make sure that you can you can master answer this quickly. For example, page 110, 111. Did we do it last time? 111. Wait a minute. 111. 1. No, not only to Sheba, but to everyone. Sheba. All right, thank you for your information, Sheba. I was calling you, but you didn't answer. Okay. Now, let's check. This is for quick check. Language checkpoint 110, 111. So for some of you, those exercises are not very difficult. So we just reviewed it. I'll pick up, for example, on each activity, I'll just choose 3 numbers just to make sure that you have mastered this chapter. All right. Now, halaman 110. Halaman 110, I'd like Shalom, Davina, Devon, Kathleen. You're so quiet. Siapa, Jonathan? What about you, Shalom? Mita, Mita is in 7. Shalom, Naomi. Hello, Shalom, Naomi.
Shalom Naomi, apakah ada di sana? Are you there? Shalom Naomi. You don't have any problem with the internet connection, do you? Shalom? Shalom. Okay, now what about you, Karen, Alicia? Of course, Alicia, Evan, Quina, Tiara, I know you can answer that. I just want to check. What about you, Jesse? Would you participate? Just the icebreaker. All right, the starter. Jesse, are you there, Jesse? Sorry. Hi, Jesse. Jesse, wait, Jesse, no message. Okay, Jesse. What about you, Lefana? Oh my. So, okay, yeah, Alicia. Alicia, again, I think I need your help for activity 210. So just mention 3 nouns. Yeah, activity 2. Find the nouns and write them in the boxes. Noun means kata benda. An example has been given to you. There is zoo. There is a zoo in my town. At the zoo, people can see a lion, an elephant, lots of monkeys. So just mention 3 nouns, please. Yeah. I found 7. Sorry? I found 7. 7. Oh yeah, that's the 7. The 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, okay. You have found 7. What are they? Can you mention so that you can share with it? I don't think I'm right, but I found town, people, lion, elephant, monkeys, Lampung, and Bagong. Yeah. Animals, right? Elephant, Bagong, and Lampung. Okay. And then maybe it is just a repetition, like there is a zoo in my town, zoo and town, right? And then at the zoo, again, you mentioned zoo, and then people can see a lion, an elephant, lots of monkeys, lots of, is the modifier, yeah, the quantifier, and many other animals, adjectival and noun modifier to animals, and then my favorite. Well, in that context, my favorite could be a noun, right? My favorite is, so even favorite book, favorite film star, favorite actress, but my favorite in that context can also refer to a noun. Wouldn't you agree? Evan, what do you think? My favorite is the elephant. My favorite in that sentence can also function as a noun, right? Yeah, you say my favorite sport, but it is my favorite. Just like when you say kaum orang kaya, so you say the rich are happy. Rich, in fact, is an adjective, but it can symbolize or represent the noun, the collective noun, right? So favorite is also noun, okay? So that is C. What about activity 3? Activity 3, let's do it number 6 to 10. I think last week we did it, or in this class or another class. Okay, and now just check it. Actually, I'd like to finish my PowerPoint slide in the that is the linguistic elements. Yes, Alicia, you want to say something? Or maybe you can read all the way 6 to 10 for activity 3. Yes, activity 3, page 111, not 911, 111. Yes, Alicia, you raised your hand. From 6 to 10? Yes, okay, sure. How about 1 to 5? Number, no, I think we just skip it. Last week we did it, I think. Number 6 to 10, I just want to check. Of course, number 1 to 5, they are not very difficult. Maybe number 6 and 10, some of you might find some difficulties. Maybe you can read number 6 to 10. Okay. Number 6,
a nice man. Number 7, an English teacher. Number 8, a tree. Number 9, an envelope. Number 10, an eraser. Yeah, thank you, Alicia. That is, I borrow your term, crystal clear. All right, now, nice man. An English teacher, when there is a vowel sound or diphthong, but this is a vowel, an English teacher, you use an, right? The article N or N in the weak form. A tree, an envelope, an eraser, eraser, is it? There's a sound, yeah, in eraser. An umbrella, so umbrella, a bag, an orange, an island. Island is diphthong, you still use an island. Diphthong means double vowels, okay? So that is easy. So let us activity 4. Let's finish with activity 4 and let's try number 1, 2, 3. Would you please read it, Kaitlin? Kaitlin? Halo, Kaitlin? Activity 4, halaman 101, 101, ya. Ya, Kaitlin? Ya. Activity 4. Iya, nomor 1, 2, 3. There are a tiger and an elephant at the zoo. The tiger is scary. Yeah, that is definite already, right? The tiger, because it is second mention. There are a tiger, the first mention, and then the second mention that the tiger is scary. Thank you. Number 2. We are staying in the hotel. The hotel has a swimming pool. Wait a minute. Hotel. Wait a minute. We are staying in the hotel or in a hotel? In the hotel. Yes, in a hotel. I caught it. A hotel, right? That's right. Because it is the first mention. So you say we are staying in a hotel. For the definite, the hotel, because it is already mentioned before. Okay, number 3. I have a red skirt and a blue one. The red skirt is my favorite. Thank you. Thank you very much. That's very good. All right. Now, Graciela, you wait a minute, Al. Now, I'd like to invite Graciela. Graciela, would you please read number 4, 5, and 6? Graciela? What is it? I'm listening. I have a red skirt and a blue one. Number 4, 5, and 6. Number 3 has been answered. Number 4 now. I'm listening. I'm listening to a song. The singer sings beautifully. Yeah, I'm listening to a song. The singer. Why is it the singer of that song? So the singer is already definite, right? Number 5. I'm having a birthday party. Lots of my friends came to the party. Yes, the party is second mention. Number 6. I have 2 sisters and 2 brothers. I have a sister and 2 brothers. Well, thank you, Graciela. Even it seems that there is any disturbance, something like a but your sound is quite clear now. 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Oh, 7, 8, 9, 10. Let's. What do you think? Or the others? Whoa. I just want to hear first. Wait a minute. I think you'd better answer number 9 and 10. I'd like to invite Evan. Evan, number 7 and 8. I just want to hear your voice. 7, 8. Evan. Hi, Evan. Are you there? Yep. Okay. Would you please read number 7 and 8? Page 111. I'm having a sandwich and some fruit for lunch. The sandwich is delicious. Wow, there is an umbrella in the living room. The umbrella is red. Thank you. So there is an umbrella in the living room. The umbrella is right. Thank you. As the closing, Alicia, would you read number 9 and 10? Number 9 and 10. I have a sandwich and an apple for lunch. There is a big aquarium in the city hall. There are a shark and an octopus in it. Yeah, thank you. I have a sandwich and an
an apple for lunch. There is a big aquarium in the city hall. There are a shark and an octopus in it. Yeah, octopus. Thank you, class. You've been very wonderful. So, how much time did we do we still have? Wait a minute. What is it? 10:10. Oh, I'm so sorry. Now 10:10. Time is up. So I promise to fix my drive, the link for your mark. But in case that it doesn't work, or maybe I made a mistake in setting up the daftar nilai, I will ask help from Dena, right? Dena, would you please give me your confirmations? Just kumpulkan nilai teman-teman, ya. Lalu di forward ke saya, ya. Sementara saya akan fix itu drive-nya dulu. Thank you so much, everyone. You've been very active, and this is my favorite class. Remember, favorite class. So favorite is the adjective, but you are my favorites. Okay, yeah. Now, prepare yourself well for the PAS. But anyway, I believe that you can do well in English, not only in English, but in all subjects because you are diligent. Okay, bye-bye, stay healthy, and I'm off now. Baik, anak-anak yang Mr. kasihi, mohon perhatiannya. Hari ini kalian akan membuat sebuah proyek budi pekerti sebagai proyek penutup untuk di budi pekerti, ya. Apakah sudah dibawa atau disiapkan apa yang Mr. minta minggu lalu? Yaitu boleh buku gambar, boleh juga kertas HPS, karena kita akan membuat cerita bergambar mengenai salah satu topik budi pekerti yang sudah kita pelajari. Oke, Mister tanya dulu yang sudah siap kertas gambar atau HPS, tolong kasih jempol biar Mister tahu gambarannya. Halo anak-anak, yang sudah siap kertas HPS atau kertas gambar, kasih jempol. Ya, ada Rapela. Mana ini lain ini? Minggu lalu sudah Mister sampaikan loh ya, nak. Cuma Rapela aja nih. Yang lain mana yang lain? Ada Seba, oke. Boleh kertas gambar atau HPS. Oke. Oke, Erik sudah siap. Siapa lagi yang sudah siap kertas gambar? Ada di sekitarmu enggak? Ambil langsung, siapkan. APS juga siapkan. Oke, Graciela udah siap ya. Oke, silakan yang belum, silakan disiapkan. Biar langsung cepat kita bekerja karena waktu Mister terbatas nih. Oke. Ya, bagi yang belum silahkan cari. Siapkan sekarang. Mister sudah sampaikan minggu lalu loh ya. Tolong disiapkan karena kita akan membuat proyek. Mister sampaikan dulu proyeknya ini. Mister tidak mau ada alasan. Sebenarnya sudah Mister sampaikan jauh-jauh hari. Oke, coba perhatikan di slide. Oke, ini proyeknya. Oke, membuat cerita bergambar tentang salah satu topik budi pekerti yang sudah dipelajari, yaitu kepedulian atau tanggung jawab atau ketaatan. Jadi kamu pilih salah satu topik yang akan kamu gunakan untuk membuat cerita bergambar. Ya, jadi pilih salah satu. Misalnya kamu mau membuat cerita bergambar tentang kepedulian. Jadi yang kamu gambar adalah tentang kepedulian.
Kamu buat ceritanya tentang kepedulian. Ini panduannya. Mohon sesuai dengan ini. Yang pertama, menggunakan kertas gambar atau HVS dan alat pewarna. Itu disiapkan. Oke. Yang kedua, cerita bergambar terdiri dari 5 kotak. Kenapa 5 kotak? Ini untuk memudahkan Mister menilainya. Oke. Masing-masing kotak Mister kasih skor 20 apabila itu maksimal. Itu cara Mister. Jadi setiap kotak harus memiliki cerita dan gambar. 3. Cerita bergambar memiliki keterangan dan dialog. Harus ada setiap kotak keterangan atau dialog atau percakapan. Begitu. Tentunya terkait dengan topik yang kamu pilih. Tolong dari topik ini, misalnya kepedulian, buatlah judul. Ya, misalnya topiknya kepedulian, kamu buat judulnya. Kepedulian, misalnya gini, pakai nama boleh juga subjek ya. Misalnya, Budi melakukan kepedulian kepada pengemis. Atau Budi menunjukkan sikap peduli kepada pengemis. Nah, jadi dari judul itu kamu membuat cerita bergambar. Apa yang dilakukan Budi, dari gambar itu kelihatan, lalu ada dialog dengan pengemis, misalnya itu caranya. Oke. Berikutnya, memiliki alur cerita. Awal dan akhir, jelas di awal, jelas di akhir. Dengan jelas terkait dengan topik yang dipilih. Ya. Nah, ada yang bertanya, Mister, bisa nggak lebih dari 5 kotak? Mister bilang tidak boleh. Karena ini cara Mister ya. Nah, kalau kamu kesulitan, kamu buat saja kotaknya besar-besar. Kotak pertama besar, kedua besar, sampai kelima besar buat. Supaya lebih banyak ruang untuk membuat gambar dan ceritanya. Kalau kamu butuh ruang. Jadi di press saja, ada di dalam 5 kotak, memiliki alur cerita yang lengkap. Oke, yang Mister nilai ada beberapa. Keindahan, kerapian, isi, ya isi Mister nilai, isi ceritanya. Untuk gambarnya itu terkait dengan keindahan dan kerapian. Lalu yang terakhir ketepatan waktu. Nah, ini sudah Mister masukkan ke Moodle. Oke. Nah, kamu sekarang kerjakan cerita bergambar ini hari ini. Ya, ada sekitar beberapa menit lagi nih. Sekitar 30 lebih. Ya, sebentar. Mister cek dulu. Ya, ada sekitar 40 lebih. 43 menit lagi. Kamu buat cerita bergambar ini sekarang. Yang bisa kumpul hari ini, Mister kasih nilai apresiasi. Silahkan langsung dimasukkan ke Moodle. Oke. Oke, jadi silakan masukkan ke Moodle. Tapi tolong di WA Mister. Setelah kamu masukkan ke Moodle, langsung kamu WA Mister. Mister, saya sudah selesai. Langsung Mister cek durasinya. Oh, kamu masuk kategori siswa yang mengumpul cepat dan dapat nilai apresiasi. Tetapi isi gambarnya bagus. Jangan ngasal ya. Tapi kalaupun belum selesai, oke, Mister kasih waktu tambahan. Oke. Bahkan Mister kasih kamu kumpul bisa sampai hari Kamis. Tetapi tidak ada penambahan nilai dan tidak ada pengurangan. Tapi kalau lewat dari hari Kamis itu baru Mister kurangi nilai. Tapi tolong dengar anak-anak ya yang Mister kasih, tolong jangan salah paham dan jangan mempelintir bahasa Mister. Tugas ini Mister berikan hari ini dikerjakan hari ini. Jadi jangan ada yang bilang tugas ini Mister Ronald kasih pada saat pas begitu. Karena tidak boleh memberi tugas pada saat penilaian akhir semester.
Jadi Mister tidak kasih tugas ini saat penilaian akhir semester, hanya saja bagi yang belum selesai Mister kasih kemurahan. Silakan melanjutkan tugasnya. Oke? Sekali lagi tolong didengar, Mister tidak beri tugas ini pada saat penilaian akhir semester. Bahkan yang bisa selesai hari ini silahkan kumpul langsung. Tapi kalau misalnya kamu belum selesai karena ada kurang warna, kurang alat, karena kan minggu lalu sudah bisa sampaikan harus lengkap ya, ada kertas gambar dan lain sebagainya, tapi kamu nggak siapkan termasuk alat pewarna, akhirnya kamu sudah buat tapi tidak bagus. Kamu tunda untuk dikumpul sampai hari Kamis maksimal boleh. Tetapi tolong jangan dipinter bahasa Mister, ini tugas Mister kasih hari ini diselesaikan hari ini. Ya. Mister, apakah boleh diangkat dari kisah nyata? Boleh, Nak. Boleh. Boleh, Van. Oke, Alicia. Mister, kalau ada garis-garisnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting 5 kotak ya. Silahkan. Oke, kalau kisah nyata, tolong tidak menggunakan nama teman yang ada di sekolah. Kalau pakai nama orang, nggak apa-apa. Takutnya ada yang merasa terbuli atau bagaimana, nggak setuju. Tapi kalau orang lain nggak apa-apa. Kalau mau pakai nama samaran, inisial juga boleh. Yang penting ceritanya itu yang Mister tahu itu salah satu dari topik yang 3 ini. Tolong salah satu ya, bukan ketiga-tiganya. Oke, Mister pikir itu ya silahkan kirim semuanya ke Moodle. Mister sudah kirimkan tempat pengirimannya, ya assessmentnya. Silahkan masukkan ke sana dalam bentuk gambar yang difoto ya. Silahkan masukkan ke sana. Sekali lagi Mister tunggu kalau ada yang bisa selesai hari ini Mister kasih apresiasi, tapi kalau enggak boleh dilanjutkan. Dengar ya, melanjutkan, bukan mengulang ya, bukan membuat dari awal. Tetapi melanjutkan. Ya, oke. Mister stop share dulu. Yang paham kasih jempol. Yang paham maksud Mister kasih jempol. Oke, thank you. Rafaela, thank you. Jonathan, thank you. Jesse, thank you. Karen, thank you. Mana yang lain? Mana yang lain? Halo, yang lain mana ini? Ada Ino, thank you. Alicia, thank you. Ada Dewa, thank you. Yang lain mana? Tolong tidak ada siswa yang tidak mengerjakan ini, karena ini proyek terakhir untuk budi pekerti. Evan, tidak jempol. Halo, hai. Selamat siang anak-anakku kelas 7A. Halo Tiara. Halo anak-anakku semua. Halo Aditya. Beri reaction thumbs up bagi yang dengarkan suara Miss Yani. Halo. Hai Kathleen, Evan. Selamat siang. Halo Jessie. Selamat siang. Iya, hari ini merupakan pertemuan terakhir pelajaran IPA sebelum kalian menghadapi penilaian akhir semester. Ya, untuk materi pelajaran IPA sudah selesai. Kita akan membahas kisi-kisi hari ini ya anak-anak dan juga mereview sedikit apa yang pernah kita pelajari pada saat minggu tematik. Karena bab yang ketiga mengenai materi, klasifikasi materi dan perubahannya, itu ada beberapa yang sudah pernah kita bahas pada saat minggu tematik. Ya, oke, kisi-kisinya sudah kalian terima ya anak-anak. Tapi sebelum kita mulai pelajaran ini, kita akan berdoa. Miss Yani minta kesediaan dari Isaac untuk pimpin kita dalam doa. Halo Isaac. Halo nak, bisa dengar suara? Iya, pimpin doa ya nak ya, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kita mau belajar, Tuhan, tolong berkati kami supaya bisa mengingat pelajaran ini saat kita PAS nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Isaac sudah berdoa untuk kita semua. Baik anak-anak, Miss Yani mengingatkan untuk pengumpulan tugas, ya materi, klasifikasi materi dan perubahannya.
Diklik, kemudian lihat tugas 1 halaman 98-99. Di sini ada petunjuknya, kerjakan soal pilihan ganda uji kompetensi 1 halaman 98 sampai 99 nomor 1 sampai 10. Soal pilihan ganda yang ada pada buku IPA. Kalian kumpulkan ke Moodle. Oke, batas waktunya adalah hari Sabtu besok, tanggal 28 November. Tetapi Miss Yani ingatkan, jangan menunggu batas akhir ya nak ya. Segeralah kalian kumpulkan. Kalau misalkan ada waktu mengerjakannya hari ini ya, selesaikanlah hari ini supaya besok tinggal memikirkan persiapan PAS saja. Ya. Baik, kita lihat Miss Yani hanya mengingatkan saja ya anak-anak supaya kalian tidak lupa. Yang belum mengumpulkan, mungkin kalian sudah mengerjakan tetapi belum mengumpulkan ke Moodle. Jadi Miss Yani ingatkan supaya tidak lupa. Yang belum mengumpulkan ke Moodle, Aston, Davinia, Devon, Aditya, Jessie, Shalom Naomi, kemudian Inu, Isaac. Kemudian yang lainnya sudah mengumpulkan. Oke, terima kasih bagi yang sudah mengumpulkan. Ya, jadi kalian sudah tidak terbebani lagi, tinggal persiapan PAS saja. Kemudian bagi yang belum mengumpulkan, tetap semangat nak, kumpulkanlah segera. Jangan ditunda lagi ya, karena kalian sudah dekat PAS. Jadi waktunya sudah digunakan cukup untuk belajar saja. Ya, supaya tagihan tugas itu sudah terselesaikan. Oke, Miss ini ulangi kembali. Yang belum mengumpulkan ke Moodle, Aston, Davinia, Devon, Adit, Jessie, Shalom, Ino, Isaac. Oke, nak? Jelas ya? Tetap semangat, selesaikanlah tugas kalian. Baik, hari ini kita akan membahas kisi-kisi. Oke, di sini siapkan dulu. Kisi-kisinya sudah kalian terima ya. Baik, di sini share screen. Coba tolong beri reaction thumbs up. Apakah terlihat dengan jelas? Halo? Ya, thank you Ella, Jessie. Yang lainnya? Ya, Kathleen, Adit ya. Terima kasih. Thank you Jonathan, Tiara untuk reaction-nya. Baik, kita bahas sama-sama ya nak ya. Mengenai pelajaran IPA dan fisika, kisi-kisinya dijadikan satu. IPA dari pelajaran Miss Yani, fisika dari pelajaran Miss Insi, ya, digabung menjadi satu. Bentuk soalnya adalah soal pilihan ganda. Kisi-kisinya dijadikan satu, soalnya juga dijadikan satu antara pelajaran IPA dan fisika. Ya, bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Jumlah soal adalah 30 soal dengan alokasi waktu 120 menit. Jadi 15 soal fisika dari Miss Insi, 15 soal IPA dari Miss Diani. Totalnya adalah 30 soal. Jelas ya? Baik, kita akan membahasnya. Nah, kalian perhatikan untuk materi pokok. Ini dari materinya Miss Insi ya, objek IPA dan pengamatan, suhu, pemuaian. Itu yang kalian persiapkan dari pelajaran fisika dari Miss Insi ya. Perhatikan indikatornya. Dari indikatornya ini kalian sudah bisa memprediksi model soalnya seperti apa. Diperhatikan dengan baik. Dari masing-masing indikator ini sudah terlihat jumlah soalnya. Ya, dari masing-masing indikator ada satu soal. Oke, Miss Yani akan membahas dari pelajaran yang Miss Yani ampuh saja ya anak-anak ya.
Klasifikasi materi dan perubahannya ini ada di bab yang ketiga. Ya, menjelaskan konsep campuran zat tunggal, ada unsur, senyawa, kemudian sifat fisika, kimia, perubahan fisika, perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, perhatikan indikatornya. Menyebutkan perbedaan sifat benda padat, cair, dan gas. Ya, sifat benda padat. Perhatikan, apa bedanya antara benda padat, benda cair, benda gas? Itu diperhatikan. Kemudian menyebutkan jenis-jenis perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dari padat ke cair, dari cair ke padat, ya, kemudian dari cair ke gas, dari gas ke cair, ya, menyebutkan jenis perubahan wujud. Kemudian menyebutkan beberapa contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Contoh mencair itu apa? Contoh menyublim, contoh menguap. Temukan pada lingkungan sekitar kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini masing-masing soal adalah satu dari masing-masing indikator. Menyebut sebentar. Mengenai padat, cair, gas, perubahan wujud, contoh perubahan wujud, ini sudah pernah kita bahas pada minggu tematik, ya, mengenai PowerPoint dari masing-masing materi, ya, sudah ada di Moodle, sudah Miss ini upload, kalian bisa lihat, bisa juga kalian belajar dari buku IPA, ya, dilihat kembali, ya, beri tanda bagian-bagian mana yang harus dipelajari sesuaikan dengan indikator soal. Oke, kemudian menyebutkan perbedaan unsur dengan senyawa. Apa perbedaan unsur dengan senyawa? Kalian lihat, ya. Kemudian mengelompokkan unsur berdasarkan jenisnya, yang mana yang termasuk unsur logam, yang mana contoh non-logam, yang mana yang termasuk semi-logam. Yang khusus untuk kelompok unsur ini ada 2 soal yang nanti di PAS. Ya. Baik, kemudian menyebutkan lambang unsur dari beberapa unsur logam dan non-logam. Kalian perhatikan penulisan lambang unsur. Apakah menggunakan huruf kapital? Besi, apa lambang unsurnya? Tembaga, apa lambang unsurnya? Timah, apa lambangnya? Ya, diperhatikan juga penulisannya, jangan sampai salah. Kemudian menyebutkan rumus kimia dari beberapa senyawa. Contoh air, apa rumus kimianya? H2O. Karbon dioksida, apa rumus kimianya? CO2. Gula, garam dapur. Ya, kemudian senyawa-senyawa yang lain, NaCl. Itu rumus kimia dari senyawa apa? Ya, diingat-ingat kembali. Baik, menyebutkan unsur-unsur penyusun suatu senyawa. Contoh, karbon dioksida tersusun atas unsur apa? Yaitu unsur karbon dan unsur oksigen. Kemudian H2O tersusun atas unsur apa? Kalian perhatikan lagi. Ya, dilihat dari lambang unsurnya akan diketahui unsur penyusun dari satu senyawa. Ya, kemudian mengelompokkan beberapa campuran berdasarkan jenis campuran homogen dan heterogen. Nah, ini kalian sudah pernah melakukan percobaan, ya, untuk membuat campuran homogen dan campuran heterogen. Kalian kelompokkan campuran tersebut berdasarkan sifatnya, bagaimana sifat campuran homogen, bagaimana sifat campuran heterogen, kemudian kalian kelompokkan contoh-contohnya, ya, campuran dari
Gula dengan air itu termasuk homogen atau heterogen. Bubuk kopi dengan air apakah termasuk heterogen atau homogen? Ya. Kalian lihat kembali, ingat-ingat kembali ya. Kalau tepung dengan air, pasir dengan air, gula dengan air, garam dengan air, apakah termasuk campuran homogen atau heterogen? Oke. Kemudian menyebutkan perbedaan antara larutan asam dan basa. Dan basa ya. Larutan asam dan basa. Apa bedanya? Dilihat dari sifat asam, bagaimana sifat asam, bagaimana ya, ketahui kembali perbedaannya berdasarkan sifatnya. Kemudian menyebutkan beberapa contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Dari contoh-contoh itu kita perhatikan dari sifat-sifatnya ya, yang mana termasuk asam, yang mana termasuk basa. Sampo, deodoran, pembersih lantai, apakah termasuk asam atau basa. Kemudian cuka, kemudian air asam, kemudian perasan air jeruk nipis, apakah termasuk asam atau basa. Oke, ingat kembali contoh-contoh yang lainnya. Kemudian menyebutkan beberapa cara memisahkan campuran. Kita sudah mengenal 7 metode atau 7 cara dalam pemisahan campuran. Dilihat kembali contoh-contohnya ya. Beberapa metode itu contohnya apa saja ya. Misalkan campuran antara bubuk besi ya dengan tanah. Bagaimana cara memisahkannya? Apakah dengan filtrasi ataukah dengan magnetik ya, dengan magnet ya. Kalian perhatikan kembali. Oke. Kemudian menyebutkan beberapa contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini akan kita review anak-anak ya. Kita sudah pernah mempelajarinya pada saat minggu tematik, tetapi kita akan mengingatkannya kembali. PowerPoint-nya ada di Moodle. Oke, Miss Yani akan mereview kembali mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Bentar ya. Ya. Ya, ini ya. Merupakan materi dari bab yang ketiga. Sebelum perubahan fisika, perubahan kimia, kita lihat dulu perubahan wujud. Baik. Di kisi-kisi, tadi sempat ada terlihat indikator, sebentar. Nih. Sebentar untuk indikatornya supaya nggak lupa. Nah, ini indikatornya menyebutkan perbedaan sifat benda padat, benda cair, dan gas. Menyebutkan jenis-jenis perubahan wujud benda. Menyebutkan beberapa contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lihat PowerPoint-nya. Ini benda padat. Klasifikasi benda, benda padat, benda cair, benda gas. Benda padat, sifat benda padat, sifat benda cair, sifat benda gas. Apa perbedaannya? Bisa dilihat. Ya, ini penjelasannya. Oke, lihat tabel. Nah, oke, lebih mudah melihat dengan menggunakan tabel. Benda padat memiliki bentuk yang tetap. Benda cair memiliki bentuk yang mengikuti bentuk wadahnya. Benda gas memiliki bentuk yang mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian kalau dilihat dari volumenya,
Benda padat memiliki volume yang tetap, benda cair memiliki volume yang tetap, benda gas volumenya tergantung pada wadahnya. Ini ya, kalau dilihat perbedaannya. Ini penjelasannya, kalau tadi dalam bentuk tabel lebih singkat. Oke, kemudian lihat lagi perubahan wujud benda. Berdasarkan kisi-kisi kalian perhatikan ya. Perubahan wujud benda. Ada 6 hal di sini yang perlu diperhatikan. Oke, yang pertama perubahan wujud benda, yaitu mencair. Langsung ada penjelasannya dan contohnya. Mencair peristiwa perubahan zat padat menjadi cair karena adanya kenaikan suhu atau panas. Itu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Paling sering kita menemukan es batu yang berubah menjadi air. Nah, ini mengalami peristiwa mencair. Ya, kemudian dalam kehidupan sehari-hari mengenai perubahan wujud benda membeku. Membeku peristiwa saat cair menjadi padat karena pendinginan. Oke, contoh air yang dimasukkan dalam freezer akan menjadi es batu. Ini juga mudah kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya ada perubahan wujud benda yaitu menguap. Peristiwa perubahan zat cair menjadi gas. Nah, kalau kita perhatikan kelamaan merebus air itu lama-lama menjadi habis. Karena apa? Ada proses penguapan. Airnya menguap. Bensin apabila dibiarkan terbuka dalam keadaan wadah yang terbuka, di dalam wadah yang terbuka, maka lama-kelamaan bensin itu juga akan menguap. Habis bensinnya menjadi gas. Kemudian perubahan wujud benda mengembun, gas menjadi cair, mengembun. Kalau diperhatikan pagi-pagi hari ya, kalian ke halaman rumah, lihat di halaman itu ada tumbuh-tumbuhan, lihat permukaan daunnya, lihat bagian rumput basah, walaupun nggak ada hujan tapi basah. Nah, itu merupakan proses pengembunan. Adanya embun pagi. Kemudian menyublim. Menyublim ini peristiwa perubahan zat padat menjadi gas. Kamper yang dibiarkan lama di dalam lemari, ya, lama-kelamaan kamper itu menjadi habis karena mengalami penyubliman. Menghablur, perubahan wujud gas menjadi padat. Pembentukan salju di awan saat dingin. Kristalisasi. Nah, demikian mengenai perubahan wujud. Kemudian perubahan materi, perubahan fisika, dan perubahan kimia. Apa sih bedanya antara perubahan fisika dan perubahan kimia? Dan juga harus tahu contoh-contohnya ya. Perubahan fisika, tentu saja adanya perubahan bentuk, adanya perubahan ukuran, adanya perubahan wujud. Tetapi pada saat perubahan bentuk, perubahan wujud maupun perubahan ukuran, pada perubahan fisika ini tidak menghasilkan zat yang baru. Ya, itu perubahan fisika. Jadi adanya perubahan wujud, perubahan bentuk, perubahan ukuran, tetapi tidak menghasilkan zat yang baru. Itu disebut perubahan fisika. Faktor penyebabnya adanya pemanasan, pelarutan, pengeringan, dan juga arus listrik. Ini faktor penyebab terjadinya perubahan fisika. Baik, kita lihat contohnya. Dengan melihat contoh, kita akan lebih bisa memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat beras. Dan juga kita sering melihat tepung. Kita sering mendengar istilah tepung beras. Nah, ternyata tepung beras itu asalnya dari beras yang ditumbuk. Nah, dia merupakan beras maupun tepung beras itu merupakan sama-sama beras, tidak mengalami perubahan zat. Tetapi yang berubah adalah bentuknya. Awalnya beras itu lebih kasar, setelah ditumbuk menjadi halus, itu menjadi tepung beras.
tetapi tidak terbentuk zat yang baru, dia tetap berupa beras. Hanya mengalami perubahan dari kasar menjadi halus. Ya, jadi beras ditumbuk menjadi tepung beras ini merupakan perubahan fisika. Kemudian kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menggunakan pakaian. Ya, bahan dasar dari pakaian kita adalah kain. Awalnya kain dalam bentuk lembaran, tetapi setelah dibentuk, ada ukurannya, terbentuklah pakaian. Nah, kain yang diubah menjadi baju ataupun celana ini merupakan perubahan fisika. Nah, kalau kita lihat juga di lingkungan sekitar kita ada meja kayu, ada kursi kayu, ada lemari kayu. Bahan dasar dari lemari, kursi, dan meja tersebut adalah kayu. Kita masih bisa mengenalinya walaupun dia berbentuk berbentuk meja, tetapi kita tahu oh ini asalnya dari kayu. Tidak mengalami pembentukan zat yang baru, tetap berupa kayu. Hanya bentuknya yang mengalami perubahan. Dari kayu menjadi lemari kayu. Dari kayu menjadi kursi kayu. Dari kayu menjadi meja kayu. Ini merupakan perubahan fisika. Kemudian perubahan wujud. Perubahan fisika dilihat dari perubahan wujud. Contoh, minyak angin menguap, air membeku menjadi es, kampar yang menyublim. Ini merupakan perubahan fisika, mengalami perubahan wujud ya. Minyak menguap, air membeku, kampar menyublim. Selanjutnya, perubahan karena pelarutan atau pengeringan. Perubahan fisika karena faktor pelarutan atau pengeringan. Contoh, jagung yang segar dikeringkan menjadi jagung kering. Dia masih berupa jagung, tidak menghasilkan zat yang baru. Tetapi mengalami perubahan dari segar menjadi kering karena faktor pengeringan. Kemudian, gula yang dilarutkan dalam air menjadi air gula ini juga merupakan perubahan fisika. Pakaian yang basah setelah dijemur menjadi kering juga mengalami perubahan fisika. Adanya air melalui pengeringan. Kemudian, perubahan karena adanya pemanasan atau arus listrik. Nah, kalau kita perhatikan setiap rel kereta api itu ada celahnya. Mengapa harus ada celah? Untuk mencegah terjadinya pembengkokan pada rel kereta api pada saat memuai. Ya, kalau rel kereta api itu membengkok karena pemuaian, maka akan membahayakan bagi kereta api yang melalui rel tersebut. Jadi, besi yang dipanaskan akan memuai. Rel kereta api, ya, karena adanya terik matahari yang panas akan menyebabkan rel kereta api itu memuai. Karena rel kereta api itu terbuat dari besi. Saat memuai, ukuran besi itu menjadi memanjang. Lebih panjang karena mengalami pemuaian. Nah, besi yang dipanaskan akan memuai ini merupakan perubahan fisika. Filamen pada lampu pijar yang menyala akan memuai ini juga merupakan perubahan fisika. Kalau kalian menggunakan termometer untuk mengukur suhu badan, ya, apabila suhu badan itu tinggi, maka raksa yang ada di dalam termometer itu akan memuai. Nah, ini juga merupakan perubahan fisika. Kalau telepon akan memuai pada siang hari yang panas, ini juga merupakan perubahan fisika. Ya, baik. Selanjutnya mengenai perubahan kimia. Jadi apa perbedaan perubahan fisika dengan perubahan kimia? Kalau perubahan fisika terjadinya perubahan wujud, perubahan bentuk, perubahan ukuran, tanpa membentuk zat yang baru.
Tetapi kalau perubahan kimia, terjadinya perubahan bentuk, terjadinya perubahan ukuran, dan menghasilkan zat yang baru. Ini adalah perubahan kimia. Terbentuknya zat yang baru. Baik, kita lihat ciri-ciri perubahan kimia. Kalau kita ingin mengetahui apakah suatu materi itu mengalami perubahan kimia, kita bisa perhatikan ciri-ciri perubahan kimia. Apabila dalam perubahan tersebut terbentuk gas, maka itu termasuk perubahan kimia. Terdapat terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, terjadinya perubahan suhu, ini menunjukkan perubahan kimia. Ya, terbentuk gas, endapan, perubahan warna, suhu. Baik, kita lihat faktor penyebab terjadinya perubahan kimia. Karena proses pembakaran, karena pencampuran zat, peragian. Nah, kalau peragian ini kita sudah pernah melihat pada saat minggu tematik ya, pembuatan tape ketan. Nah, itu mengalami proses peragian. Bahan dasarnya ketan ya, diberi ragi akan berubah menjadi tape. Nah, proses ini merupakan perubahan kimia. Kemudian faktor kerusakan biologi makhluk hidup dan perkembangan. Ini adalah faktor penyebab terjadinya perubahan kimia. Contoh, kita lihat contoh dengan contoh lebih jelas ya. Contoh perubahan kimia akibat proses pembakaran. Kertas yang dibakar itu akan menghasilkan zat yang baru. Awalnya lembaran kertas itu putih, setelah dinyalakan api, kemudian dibakar, akan mengalami perubahan bentuk dan juga mengalami perubahan warna. Perubahan warna inilah yang menunjukkan adanya perubahan kimia. Terbentuknya arang, terbentuknya zat yang baru. Kertas itu menjadi arang. Kayu yang dibakar, ini juga terjadi perubahan kimia. Bensin terbakar, petasan meledak, kembang api terbakar. Nah, ini merupakan perubahan kimia melalui proses pembakaran. Kemudian, ingat kembali ciri-ciri dari perubahan kimia adalah menghasilkan endapan, menghasilkan gas. Nah, kita lihat ada proses pencampuran, contohnya ya, batu kapur yang dicampurkan dengan HCl atau asam klorida, ini menghasilkan endapan putih. Nah, endapan inilah, terbentuknya endapan inilah yang membuktikan bahwa pencampuran batu kapur dengan asam klorida ini merupakan perubahan kimia. Kemudian, cuka yang dicampurkan dengan soda kue menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Gas yang dihasilkan inilah yang menunjukkan bahwa pencampuran cuka dengan soda kue ini merupakan perubahan kimia. Proses peragian, tadi sudah sempat disebutkan ketan yang diberi ragi berubah menjadi tape. Nah, ini merupakan proses perubahan kimia. Baik, contoh yang lain, susu diubah menjadi keju, ini perubahan kimia. Singkong diberi ragi, berubah menjadi tape. Nah, ini adalah perubahan kimia. Kedelai diubah menjadi tempe. Bahan dasarnya adalah kedelai, kemudian kedelai ini diberi jamur risopus. Pada akhirnya akan membentuk tempe. Kita lihat permukaan tempe terdapat warna putih. Adanya warna putih ini adalah karena adanya miselium pada jamur risopus tersebut. Sehingga perubahan dari kedelai menjadi tempe ini adalah perubahan kimia. Kemudian tepung yang diubah menjadi roti. Setelah tepung diberi ragi, ya, maka tepung ini akan mengembang membentuk roti, ya. Perubahan inilah merupakan perubahan kimia. Terbentuk zat yang baru. Kemudian melalui proses kerusakan terjadi perubahan kimia. Kalau kalian perhatikan, mengapa sih pagar rumah saya yang terbuat dari besi ini warnanya menjadi berubah?
karena adanya proses perkaratan pada besi. Nah, perkaratan pada besi inilah merupakan perubahan kimia. Sehari-harinya pagar itu mengalami perubahan cuaca, terkena panas, terkena air hujan, pada akhirnya akan mengalami perkaratan. Jadi perkaratan pada besi ini mengalami perubahan warna ya, sehingga perkaratan pada besi ini merupakan perubahan kimia. Kemudian pelapukan pada kayu, ini juga perubahan kimia. Pembusukan sampah. Sampah-sampah organik. Sisa-sisa dari makhluk hidup yang sudah mati diuraikan oleh mikroorganisme, diuraikan oleh jamur dan bakteri. Terjadilah pembusukan, terjadilah penguraian dari bahan organik menjadi anorganik. Nah, bahan anorganik ini digunakan untuk proses fotosintesis. Nah, adanya perubahan tersebut membentuk zat yang baru dari organik menjadi anorganik. Ini disebut perubahan kimia. Pengelantangan pakaian dengan serbuk pemutih, pakaian yang ternoda, sulit dihilangkan nodanya, diberilah serbuk pemutih sehingga warnanya menjadi berubah. Nah, inilah perubahan kimia. Proses biologi makhluk hidup merupakan perubahan kimia. Proses pencernaan makanan, makanan yang dicerna ya, dicerna dengan enzim. Pada saat makanan itu ada di rongga mulut, ya, ada enzim petialin yang mengubah tepung menjadi gula. Perubahan tersebut merupakan perubahan kimia. Proses pernapasan, terbentuknya gas, perubahan zat, ya, terbentuknya zat yang baru. Saat menghirup udara yang dihirup oksigen, yang dihembuskan adalah CO2, karbon dioksida. Nah, ini merupakan perubahan kimia. Proses fotosintesis pada tumbuhan hijau, ya, CO2, H2O, dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil akan menghasilkan C6H12O6 dan O2. Nah, terbentuknya zat yang baru, ini merupakan perubahan kimia. Kemudian proses perkembangan, contohnya makhluk hidup yang baru lahir sampai menjadi makhluk hidup yang dewasa. Adanya perkembangan, berfungsinya organ-organ tubuh makhluk hidup setelah mengalami perkembangan, ini perubahan kimia. Cabai hijau menjadi cabai merah karena adanya etilen, adanya perubahan warna. Ini merupakan perubahan kimia. Buah-buahan mentah menjadi matang. Adanya etilen yang menyebabkan buah-buahan mentah menjadi matang. Ini adalah perubahan kimia. Ya, anak-anak, demikian reviewnya ya, yang sudah pernah kita pelajari pada saat minggu tematik. Kalian boleh ingat-ingat kembali ya. Untuk PowerPoint-nya ada di Moodle, kalian bisa lihat kembali, atau kalian bisa pelajari dari buku IPA kalian. Boleh diberi tanda ya, supaya kalian mengingat bagian yang mana yang harus dipelajari sesuai dengan kisi-kisi. Baik, apakah ada pertanyaan mengenai penjelasan hari ini? Tidak ada pertanyaan. Bisa beri reaction thumbs up kalau sudah jelas. Iya, thank you Ella. Anak-anakku yang lain bagaimana Tiara? Iya, terima kasih Nak. Sudah jelas ya. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan hari ini. Pertemuan terakhir pelajaran IPA. Oke, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Engkau menyertai kami sepanjang hari ini. Kami berdoa khusus buat anak-anak kelas 7A dalam persiapan mereka menghadapi penilaian akhir semester. Tuhan memberikan pengurapan, Tuhan memberikan kepintaran, Tuhan memberikan hikmat. Apa yang mereka pelajari bisa mereka ingat untuk persiapan ulangan nanti ya Tuhan.
Dan kami akan percaya penyertaan Tuhan sempurna. Ajar anak-anak untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan mengumpulkannya tepat waktu. Dan juga ajar mereka dalam menghadapi penilaian akhir semester nantinya, mereka boleh melakukannya dengan jujur dan bertanggung jawab. Jauhkan mereka dari sakit penyakit ya Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkan mereka. Mereka menjadi kuat oleh karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik anak-anak, pastikan untuk model kalian tidak mengalami kendala, ya. Kalian boleh coba untuk menggunakannya, ya. Boleh dicoba untuk mengumpulkan tugas, ya. Boleh dilihat kembali modelnya, jangan sampai bermasalah ya, supaya pada saat kalian melakukan penilaian akhir semester bisa dilakukan dengan lancar. Apabila mengalami kendala, segera hubungi Miss Yani ya, jangan diam saja. Jangan sampai kalian tidak bisa mengikuti penilaian akhir semester karena adanya kendala yang kalian hadapi. Tolong segera diinfokan. Oke, tetap selalu menjaga kesehatan. Tetap selalu semangat. Sampai jumpa. God bless you. Bye-bye. Bye, Jessie.